아부터 대범 어버송니 또 딱저랑 이야커 tao khai gai do to nong ko mabo program to ka hamung nai gang koloi jomatia hodarong nak jago thangka bong nugo joto jomatia hodarok bongni kaham bokti borgnar go debor marang no jemon tamong khainai jemon biশেষ করে চিন debor marang no korungjak drugs rogo abon boseng ko khanya nango mane muthanga nango শুধু পুলিশ হিমিয়া তিনি যুব সমাজ যারা অকরা চাকরা রক বুদ্ধিজীবী রক আপনো প্রটেস্ট খাই নাঙ্গো nangkai jamon nangkai je stab deborma somas khainen kai to jotonor kisa awareness khaikai chanai mandai phano joto jaga jemon yesrai bongko bibhinno jaga takar jola bojora bisrang mondir rogo gabo khaikai chanai joto nimantron bo khai nangnai bongorgo gai arbo kaisa chini amti pensioner group rok sinaro to pensioner group tongoseng prai 15-16 jona tongoseng pensioner bo motha kaisa tongo jemon pensioner staff melphang nei tongta sinno senior office tong ko bisanga o composite market sakao प्रत्येक मास जों 10 तारिख मिटिं go आरो जों नंनि आबनो आं सालायनाय सिन्दल बाय गाय फायनाय 19 सिबना 19 तारिख गाय ताय जुब समाज जों बां को बुंनाय आ जिनिस न जों ताय फ्लैश खायो अन जागा जग प्रोग्राम खायो जेमन विभिन्न जागा थांगै যুবক যুবতী ফামবা তংখাইবা জানাই আর রকব শুধু সেলা রকসিমিয়া বই রকব দরকার সব জায়গা ন গাই তাই নংনি উদ্যোগ নক হামবাই আর জগ গাই আং গতাই বিসি কক সালিয়া আনি বুমুখাই প্রবীর দেববর্মা আং পুলিশনি সাব ইন্সপেক্টর তংমানি রিটায়ার্ড 2021 গাই আং তাবু সিকনসা দোকান রই তংতা মানদায়া তাহলে হামবাই নংনি নি চ্যানেল ন তোমার চ্যানেল ফাইয়া সাইমানলিয়া लोगों बाहायना हामबाय दङ नाय दंनाय रखनो आं किसा YouTube रखनो खा जतो देबबर्मा रखनि कासा ताबु बेको खानानि के आबनति सानानि हंका हंकाय आं तो ताबु खादि एबा ता खादि आमति जखनि नया तामनि हंका हंकाय कासा बरग रक चाप जागि दंनानि हंकाय यूनिटी नाला नां यूनिटी करिखितो चाप जागि माइना के जों नखा जमातिया खदा कलनि के रायबार माने के रियां रखनि के रियां सोसियो कल्चर अर्गेनाइजेशन के आबा हाय खलायनो गोबां मा जत चिनि जे तिप्रासा बसं रखनि जे तंमानि बरकनि जतनि ना आबा हाय दङ देबर मारंने आबा हाय खाजा दाबु बकलिखौ तामनि बागै हंका जों कमनो लाइबो मानो रगै नायखा हंकाय आगिव महाराजा बीर विक्रमादित्यनि आमालो ब कायसा बसं सापनानि बागै आफ्रो 12 हालामी निसाव आ 12 हालाम रक ताबुक जता जों उनिस्ता सम्प्रदाय दङ नै जे सालायनानि आफ्रोकाय 12 हालामी हमता बनो के आब रकनो सापनानि बागै रामकुमार ठाकुरनो ब सिप सनामै आफ्रो दफा रकनो सापनानि सनामबा काय आबनो नायनाय हंके आबो जेफ्रो महाराजा बीर विक्रमादित्य थै थाका हंकेनो आजे थानसा दं माने आ साबजाक माने आबो आफ्रोनो कमावै थाका तै कैसा हंके चिनि जे बसं रक साबजाक नानि हिनफानो चिनि अ हा आफ्रो चिनर राजा करि थां माने ओलो जों भारत बाय मार्चनि थाका भारतबर्षनि जों भारतबर्ष हाबै थां माने यागलो तो जों माइनरिटी अकलाय थाका भारतवर्ष कतर माखासे देश आ देशनि कासे चिकनते राज्य आ चिकनते राज्यनि बिसिङाव फानो जों अब 1951 न माइनरिटीनि थांगा 48% जेता जों मेजरिटी पिपल दंमोन ओके अब आ माइनरिटी थांमोन यागलो चिनि यागो जेता भारतनि आइन जे मेजरिटी पिपल नि यागो से आ जे उनको तंनाय प्रशासन तंनाय एबा उनको थांनाय हिंकेबा जों माइनरिटी थांमोन बागै चिनियागो प्रशासन बो फाइया प्रशासन जेहेतु करै आफ्रो जों साबजागनानि हेफानो चिनि दफारो साबजागे मानलिया प्रशासन जे तंनाय रक जे मेजरिटी पिपल बरसि प्रशासन चालुगो हंकाय बरक आ जे माइनरिटी पिपल जे तंनाय रक जतनो पार्ट के खागबाय कथारैया खलाय कलय हदा निनि जमातिया हदा के बरकनो साइटो खानों जमातिया रक तामनो रक स्ट्रंग जात क्राक जात फान गनां जात के
abahai khlai kaisa bosongno sawoi oroni majority people je proshashan chalok tangla amteke sawoi pat khlai khagi khibai ke chini do pharok pat khaye जों केबो बाय केबो कथालाय सिमाले लिया माने थानचाङै चाबजाक सिमालिया सिन द फार ओंखाय आबनो वानसुकैनो जों थांनाय 2010 नि सिमि जों वानसुक लायखिया अबतो जों सालसा कमावै थांनाय अबहायके जुदि चाबजागि हांखाय हनै जों आफरो रमदि महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी नै आफरो कासा सोसाइटी खावै जों सिनो अद फारकनो चाबननि बागै जों पिप्रा एबा जों त्रिपुरी आबहाय खायै जों सिनि लोकरकनि थानायाव जों एवारनेस खालाया एवारनेस खायै बर'रक चाबजागै खाया ओंके चाबजागै खायमानि आगोलो ताबुकते सातामजानिबो लोकरकनि जे कग हेलं सासा हाय खाय नगुखा ओंके आबनि बागैनो बर'रक जदिनो दिनि बसंनो खावै नारनानि दिनि बसंनो जदिनो क्राक खालायै मोथाङै तननानि हिंकाय बर'नि कायसा थानसा नांगौ थानसा करी हिंकाय बरक चाबजागै मेया ओंके आबनो नायनाय खे हिंकाय जों ताबुक जतनि कनो बसंनो तुमुं ना बाहाय खालायै हदा दं हिंकाय आं थाकाव देबर मारौनि बिसिङाव हदा दं होनै हिंकानो खति हिंला आबाहाय नायता ओंके आबाहायते खाका हिंकायतो चानो सावानो ताइसा क्राक ngano कायसा दागि फां तंना नांगौ जेकुनु बसंनो दिनै हदानि अक्रा तंना नाङा आ अक्रानि कगबाय चलिने नाङा ओंखाय नायनि माखाय देबर मारौनि बसंखाय आबाहाय हदा अक्रा कनो करो ओंखाय करिनि बागै बरकनि कायसा चाबजागलायमुं मालायलायमुं कक चाबलायमुं आबाहाय जागा करिता ओंके आबनो नासिगै नायखा ओंखाय जेताबो खालायनो नाय माने आंआबनो नेगेटिभ खाया पजिटिभ न खालाय लायथुन जे खालाय लायनो र ओंके आबो चाबजागनो ना आबाहायनो आं खाकावता आं अबनो न कयनानि मुसुङो लोकरक जे प्रपानो बुजिवै खा बाक्सा खा थानसा होननानै बागै चाबजाखा ओंखाय चाबजागि नै आबनो आं कता कबकता ओंखाय अरै परै इयावै थानसा खालाय चाबजागै कक बाक्सा मानिलायमुं अक्रा रकनो मानिलायमुं आबाहाय दंखा होनो सिनि बर'ग जेता थांनानै कायसा पजिसनाव दंनायता ताबुक तो बेलेके मुखौ जिनि अवस्था बेलेके हामियाव थांसबैया जों कलुं मासाकेते बुकलगु आंथ' ताबुक डक्टर सुनाचरण देव बर्मा होनो सिनि जागो ओमफ्राय आं खरकसा राइटार कगलब कथमा आबाहेराव गांसोयो ओमफ्राय तैकेसा हिंकाय आं कालचारेल सामुङानि मेन सामुं हिंकाय कालचारेल सामुं दै आं आजागा गोदालै दङ आबो ताबुक गोदालिया थांनाय 1986 निसिम आं गोदालै दं माने तिनिसु जरा बाराव गोदालै दङ कालचारनो तो हुकुमनो तैयै अदफानि हुकुम कमावै थांनाय आबनो तैयै फाइट खायै ताबुक सुजरा फाइट खायै दं ओमफ्राय लाखिनो हमबाय ताबुक सिनि जानो सोंना फायनाय मिडिया डाक्टर दङ आसलो जोंथ' नुखा कयेक बछरनि सिगां जों सिरि त्रिपुरायाव नुखा अमति खालायो गुस्थि सन्मेलन रखनाय आइ पदरपद खालायमानि नुखा ओंखाय आबोथ' कायसा गाहाम न मालायलाय माने गैयाबा जेकुनु प्रग्राम खायनो थाखाय देखायसै फ्यूचारनि कगनो वानसुकनो जों आबो खालायनो नांगौ ओंखाय ताबु गाबरमा बसंरक सिनि ताबु बिदि बरक खालायनो हानै आइखौ वानसुकलाय दं ओंखायथ' हयथ' बोसोर गाहाम आं वानसुक साइमिया तांखा दिनका हायसे ताबु जों विभिन्न कम्युनिटी ताबु जुदि थागलायै जुदि हायके जानजा आंनि थाखा दिनकाय अब दिनै खामसाबा बोसोर खायनो आबो आंनि बख्रबो फायाता वानसुक मावो फायाता ओंखाय जों नायो आं एज ए देबरमा हिसाबै आं वानसुकआव आं चाजागो जे जत जेसिनि अंक त्रिपुराव जे 19टा जेरेंको दङ ट्राइब दङ अबरक जतनो थानसांगै जेकुनु सामुं खालायका दिनका जों बसखाङो
আগো githangmanai abono ani wansukmaka haise tangke tabuk jokhon borok already engko je program khainan bagi je already declare sang thaka ga jaga to ang kuno abono sajagi hanibo ani kuno lab krikha sajagaibo sajag honi sai bokon ong kokre tam khatin kai au malai mari panda tabu to kaham no jamon halok festival ro podre pod abro to kaham no ka o ongoni bising tui jate sini je 19 ta je ongko tongmani abo jate ta baithun jotono thanchakai tonglai manani bagai saituk laithun obona ang musumuta aboni bara ang tai kon kok sana musung ya tam niba ang to political man buya ang just খরকসে কাইসা ও দেবরমা হিসাবে ang okok sauta sani sinimo ani bumung kai birando deborma kai ang o mandaini no ang khorksa retired person e haita ko abona ni sinu aku to kini dase bisin to tabo unik toka tabo mulo to tong jomatia hoda to jomitia hoda borbo kaisa hoda norbi bor kaisa pungta di khata bono bor chesta kai to riang ro bor buru boni bo kaisa bor kai to sakhma bo hai sero ko kai to debar ma bongso asole bor সংখ্যা গরিষ্ঠ ত্রিপুরা সংখ্যা গুরু হিসাবে কেউ কেউ যারা ঠিক দেবরমার বড় ও যে দেবরমা বংশ হলে যখন কিনারা রাজা হব রাজ্য হব কিনারা রাজা দংবা মানে এমন দেবরমা হলে কাইসে বড় সোসাইটি মানে খাইছা বড় বাহাই মঠা খাই কারণ তাও তো আসলে যত জাতি গোষ্ঠী থানসা বড় বংনি মতে বড় খাইনা নাই ওখাইতো দেবরমা রগ বড় দেবরমা হলে কাইসা খাইকে আবার কোনো আনি তিনি তা বিক্রি abo debroma hলে কাইসা খাইলাইকেন তো আবার কোনো খাইনা tapi orang tinggal ni bukan yang sar baksa to banyak ni to apa to debroma riang ini domatia ni amte ke walai tok lai ngai ke to tiga sung jati no mas ni lai nai je uni do pha ni de tapi de no mana aro kin jati to ke to jani jati ja borok agok sun শিক্ষা দিতে বড় আগক শুন হ্যাঁ ini বিভিন্ন রকম ডেভেলপমেন্টটা আবার এই আগক শুন অর্থ জাতি গোষ্ঠী বেদা বেদ খেলাই আর ওয়ালাই খেলাইলেন তো অগিয়া জানি ডেভেলপমেন্ট বিন লাইনটি বড় জাতি সত্য বিকাশ বড় খাইছো উন্নত খাইছো তাই কিন্তু আনি মতে খাই আর কোনো ini জাতি নতে কোনো আর আনি সম্ভব নতে গেতা আবার হাইকে ওয়ান ফুলাই গেতা Ani bung ke to Mongol debroma